आज एक अपूर्व दिवस पुणे 97 मसीहा पिलांकर ये जो प्रकार उत्सवर आयोजन पिला मानक दीर्घायु करंतु आशीर्वाद करू जन वर्षियान शिक्षक हिसाब से मुझे आशीर्वाद करुच्ची मो 97 मसीहा पिला मानकर समस्त मुह तो मत जल जल ही देखा जाउची से माने सुखी हुंतु से मानकर पिला माने आनंद रुहतु तांकर गुरु भक्तिर तुलना विकल्प ना आज आम मैंने समस्ते अति आनंदित विशेषकर मीडिया बंधु मानक मुझे आशीर्वाद करुच्ची से भली कार्य कर्तव्य जारी रखंतु भगवान से मंगल करंतु। जय जगन्नाथ। खुशी तो वर्णना करी हबनी खुशी ये जीवन में एमितिया खुशी मुझे मोर 35-40 वर्ष चाकरी भितर अन्य पिला ब्यास पिला करती किंतु एते आंतरिकता एते कौट देखनी मु अनेक ब्यास पिलांकर जोग देइछि समस्ते अवश्य भल किंतु एमाने को अति भल बोली कह कारण एमाने जो भाव में मत जाकि आसले मु घर बड़ा आश्चर्य होती 3टा झील राति जाई मत ये मो मुंड कौन होगा ये से मत सेवा शुश्रूषा कर तेणु एमतिया आंतरिकता कौट मिल कौट मिल ये कही पूरा मुझे अंचल माटी ये माटी जी जहाँ गोरे बाई सी मनीष से भल चाकरी न कर पारे कि भल उच्च पद न थाई पारे किंतु से संस्कारित संस्कार शिखी अन्य कौन सी लाइन में से यही समाज सेवी तुम मैंने सब मोर छात्र बर्तमान जो समाज जो कार्य कर या बड़ी प्रशंसनीय कार्य कौन अच्छे वृक्ष ही जीवन आगु कह चारिआडे ये सब मुझे देखुची सब देखुची तुम मान सामाजिक कार्यकलाप सामाजिक सेवा यहीटा हूँ शिक्षार एक अंश तेणु मुझे तुम मानक शिखे गर्वर सहित कहूँ मुझे तुम मानक शिखी स्कूल हता सफे करा गुकुचिया पढ़ा यहाँ कौन समाज सेवा नुह कि ये भी समाज सेवा तेणु यही पिला भोजी समय गोटे पत्र रही समस्त पत्र उठे लाइन कर बंध पाखे केते श्रृंखला तेणु तुम मैंने यही जो तुम जीवन श्रृंखलित होती सामाजिक क्षेत्र में तुम आगे चलीछ यही यथेष एवं ये पिला मोर एति परामर्श जे एमाने पिला टे संस्कारित करूँ कहीं ना बाहर परिवेश एत खराब हो गला पिला माने आउ ये सब जिनिस ग्रहण करने प्रस्तुत नुहति ये जो जिनिस यहीटा केवल कसरदा स्कूल रे ही संभव से आम शिक्षक हिसाब से गर्वित एवं तुम मानक छात्र हिसाब से आम गर्वित छात्र तो नुह तुम आमर पुओ झी तेणु तुम मैंने सब भलरे रुह ये अनुष्ठान मंगल हो एवं तुम मैंने समस्ते जिते बड़ हो पछे अनुष्ठान को चाही था कारण अनुष्ठान ठार तुम बहुत किसी पाइछ कौन पाइछ तुम पिला ही तुम बुझेब कह तेणु तुम भलरे रुह तुम पिला माने दीर्घजीवी हूँ मु तुम मंगल कामना कर प्रकृत बंधुता ही केमिति कौन से यही जना पड़ा बंधु केमिति आमर जो कौन से संस्कृत अच्छी उत्सव व्यसन दुर्भिक्ष शत्रु विग्रह राजद्वार श्मशानित जह तिष्ठति सहबंध तेणु ये देख टी मोर कौन होगा केमती लगी पड़े कि आश्चर्यर कथा मु ठीक अच्छी मु चली पार्टी ये करछि किंतु केते आंतरिकता रही यहीटा केवल पाठ पढ़ा न थाए गणित इंग्राजी एत न थाए यहीटा हूँ अंतर कथा ये अंतर कथा ये आम जो प्राक्टिकाली जो जिन आम शिखु तार प्रतिफलन तेणु मु सब तुमको प्रार्थना करुँची तुम मैंने भले रुह तुम पिला माने भले रुहतु भल मनीष हूँ कोटि परमाय तुमको जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करुँची ये अनुष्ठान उत्तरोत्तर मंगल हो तुम मैंने सब वर्ष एमती एकत्रित हुआ आम बंची था पर्यटन तुमको देख 1997 मसीहार ब्याच फी मु तो कही सारी वक्तव्य एत खुशी जाए मुझे कथा भी प्रकाश करें एवं मो छुआ मान देखी छुआ मान देखी मुझे आसला बेलू ही मो आखिर लुह बोची एत सक्सेसफुल होती कथार वर्णना कर बहुत ब्याच पिला कले पुणी जो मैंने न करें काले मरीजु कहूँ तुम शीघ्र कर मुझे यार से आर बैच में मुझे जहाँ जी कर लिस्ट कर दिया शीघ्र कर ये पिला माने आरेंज कले एप्रिल 22 से कले कले 7 जून 7 तुम बहुत खुशी एवं यहाँ भी सक्सेसफुल खूब होता कहूँ मो पिला भाया आम जो छाड़ी जाइए
ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ସେମାନେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଭକ୍ତି ରଖନ୍ତୁ, ସବୁ ପାଇବେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଖାଲି ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ, ପିତାମାତାମାନଙ୍କୁ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖେଇଲେ ଆପେ ଆପେ ତମ ପାଖକୁ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାଲି ଆସିବ। ମୁଁ ସୁନୀଲ ରଞ୍ଜନ ସେନାପତି, 1997 ବ୍ୟାଚ୍, କସରଦା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଛାତ୍ର। ଆମର ଆଜି 2026ରେ ଆମର ବ୍ୟାଚ୍ ଫିଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଆମର ବହୁତ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ବହୁତ ପୁରାତନ ଶିକ୍ଷକ ଆମ ସମୟର ଆସି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତରେ କରିବୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ମୋ ନାଁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ଘର ଅଲିଙ୍ଗି, କସରଦା ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି 97 ବ୍ୟାଚ୍ର। ଆଉ ଏ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ବ୍ୟାଚ୍ ଫିଷ୍ଟ କରିବାର ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ କଲେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆମେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲୁ ବହୁତ। ଆଉ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ, ସାର୍ମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ବହୁତ ବନ୍ଧୁ ମିଳନଟା ହେଲା, ବହୁତ ସେ ଦେଖିବାରୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଓ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ, ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଶିକ୍ଷକ କୁତାମଚଣ୍ଡୀ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ତାମ୍ପଳାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟରତ, କିନ୍ତୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି 1997 ମସିହାର ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 41-42 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଛାତ୍ର ଥିଲି। ଆଜି ମୋର ସେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ମୁଁ ଏ ପିଲାଙ୍କୁ 97 ମସିହାରେ ପାଠ ପଢ଼େଇ ଆଜି ଏଇ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ପୀଠରେ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଆଜି କୁତାମଚଣ୍ଡୀ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ମମତା ଆଜି ମୋତେ ଟାଣି ଆଣିଛି। ଖାଲି ଟାଣି ଆଣିଛି ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ମମତା ନୁହଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ମୋର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ, ମୋ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ଏବଂ ମୁଁ ଏଇଠି ଥାଇ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ସେମାନେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଖୁସିରେ ସୁଖରେ ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ସୁଚିତ୍ରା ଦାସ, ମୁଁ ଡିମିରିରୁ ଆସୁଥିଲି। ଆଉ ମୋ ଘରଟା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଚାରିଛକ। ଆମ ସ୍କୁଲ ଏଲ୍ଏନ୍ ବିଦ୍ୟାପୀଠ କସରଦା। ଏଠି ପଢ଼ାର ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି, ସାର୍ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ବାବା ମୋତେ ଏଠି ଛାଡ଼ିକି ମାମୁଁ ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି। ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ଖୁସି ଯେ ମୋର ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗ ସୁଦୂର ଦୂରରୁ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ମୋର ଆବୁଧାବିରେ ଥିଲେ ନା କ'ଣ, ସେ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ କାହାକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି ସତ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନମ୍ବର ଖାତାରେ ରଖିକି ମୁଁ ଜଣ ଜଣକିରି କଲ୍ କରେ। କିଏ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଅବା ନ ପାଆନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମୋତେ ଭଉଣୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଅବା ନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭାଇ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣ ଜଣକିରି ମୁଁ କଲ୍ କରେ। ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ହଉ ଭଲ ପାଇବା, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ଦେଉଛି ପ୍ରତାପ, ସୁନିଲ, ଆଉ ସବୁ ଆମର ସୁଶାନ୍ତ ବାରିକ, ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଏତିକି ମୁଁ ମାନେ କହୁଛି, ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ଏସବୁ ଜିନିଷ 30 ବର୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନ ଆମର ଆଜି ସଫଳ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। 1997 ବ୍ୟାଚ୍ର ପିଲା ମୁଁ, ବନଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର। ଆମେ କସରଦା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମର ଦୀର୍ଘ 29 ବର୍ଷ ପରେ ଆୟୋଜନ କରାହେଇଛି। ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ, ବହୁତ ତକଲିଫ ଭିତରେ ଆମ ପିଲାମାନେ, ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ସହଯୋଗ ବି କରିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଘର ଘର ବୁଲିକିରି ବି ପିଲାମାନଙ୍କ ନମ୍ବର କଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ନମ୍ବର ଆଣିଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ଆୟୋଜନ କଲୁ। ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ହେଲା ଆମ ପିଲାମାନେ ଏଇ ବ୍ୟାଚ୍ ଫିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଘର ଘର ବୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଟିଚରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ 30 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲୁ, ସବୁ ପିଲାମାନେ ଏକାଠି ହେଲୁ, ଏଇଟା ଆମର ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହେଲା। ଏଇଟା ଆମେ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବି ବି ନଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଏମିତି ଦେଖା ହବୁ।
आउ एटा आम जीवनर बहुत बहुत बड़ स्मृति आम जीवनर बहुत बड़ स्मृति माने अभूला स्मृति जहाँ कहती आम आपको केबे भी भूली पारिबनु। नमस्कार मो अरूपानंद मल्लिक मो एठी 1997 मसीहार ब्याचर अंजना मल्लिक मो मिसेस जहाँ जो डाकरार सांग मैंने जो डाकी गेट टुगेदर करने आज जो रही गुरु शिष्य मानक जो एकाठी कर जो प्रयास रही देखी भारी खुशी लगे। मु अनेक जगह बुली किंतु ये जगह गोटे नियारा जगह एठी समस्तंकर माने मिसिबा गुरु मानकर जो स्नेह आ भल पाइबा एवं आज पर्यंत दीर्घ 29 वर्ष 30 वर्ष बीती जाइथिले मध्य पिला मानकर आउ सार मानक सहित जो सुसंपर्क आउ जो माने पदे कथारे तांकर जो कोह माने कांदी पकाउथिले सेटा मते अति माने हृदयस्पर्शी होईची एवं अनुभव होउची जे आमर जो आगंतुक पीढ़ी माने आसीबे सेमाने मध्य इंस्पायर होंतु एवं शिक्षार दिग को आग को नियंतु एवं एही भली गुरु भक्ति को बजाय रखंतु मैं एति कहि। मो ना सुशांत कुमार बारिक मु 97 बैचर आमर ये बंधु मिलन दिवसटी बहुत आनंद उल्लास परिचालित हो जाइए। दीर्घ 29 वर्ष पर आम बंधु मैंने एकत्रित हो बहुत खुशी अनुभव करुचु। आमर सब गुरुजी गुरुमा मानक आम इनभाइट करूँ ये भल गोटे आमर प्रोग्राम हो आम समस्त खाया पिया आयोजन करूँ। आउ बहुत खुशी खबर दीर्घ दिनर बंधु मानक आम देखिपारि नथिलु जे कि आम गोटे दिन में समेत गोटे जगह एकत्रित हो बहुत खुशी अनुभव करूँ। केश रंजन पट्टनायक रोचे आबुधाबी रे आमर जो 97 बैच आज जो सक्सेसफुल हो गला टुगेदर गेट टुगेदरटा बहुत दीर्घ दिन स्वप्न थिला आज सेटा पूर्ण होईची आम मानकर चेष्टा और बंधु और बांधवी मानकर सहित प्रचेष्टा ये सब आ कौन कह खुशीर दिन ये दिन आउरी को दिन भेट हवा आम समस्ते आउ थे। जय जगन्नाथ। प्रताप चंद्र बेहरा घर डिमिरी मु कसदा स्कूल 97 बैच एक्चुअली आज बहुत आम खुशी जे कि एत वर्ष पर आमर गोटे गेट टुगेदर पार्टी हो पारा से केमात्र सफल होती से सांग मान जो मानकर बेसी माने आप अवदान थिला से माने एटी देवारु बहुत वर्ष पर आफ्टर 29 इयर्स माने हाँ हो 29 इयर्स पर एटा माने आम इच्छा माने पूर्ण होती भगवान दर एमती हो जे कि नेक्स्ट आगू एमती प्रति वर्ष ये सब हो बोली मोर आशा रोचे। धन्यवाद।